Morning everyone! Merry Christmas and Happy New Year! Oh, ho, ho. Ate, shout out ka na ate. Shout out. Oh. Yan. Para makita ka. Yan. Oh. Ma'am, Merry Christmas ma'am. Merry Christmas, sir. Sir, batiin nyo na po yung inyong mga babatiin. Oh. Bati ka na daw, Bon. Pass out sa aming kapamilya dyan sa Oriental Mindoro. Rizal Mindoro. Kamusta po kayo? Merry Christmas po sa inyong lahat. Ano? Sana po ay maligaya po kayo ngayong araw na ito. Christmas na Christmas. Oh. Merry Christmas po sa inyo. Merry lahat Christmas. Oh. Kahit maulan. Kahit maulan at sana po itong Kapaskuhan magbigayan po tayo, magmahalan. Wala pong away-away, bati-bati po tayo. Walang maoy paglasing. Yun, walang maoy daw paglasing. Yun, sabi ni Madam, Madam. Ay. Magandang araw po uli, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Don't forget po, like and share and subscribe sa aking YouTube channel, ano? Gregorio Laude. Yun. Yun. Yes. Yes, ma'am. Ano sasabihin mo sa kaibigan mo, ma'am? Subscribe. Like and subscribe daw, yun. Merry Christmas din, ha? Yun. Yun. Thank you very much and see you. Bye-bye. Happy New Year.